बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे चेयरमैन सेनेट के साथ क्रिश्चियन फाउंडेशन की स्पीकर मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। To working in close synergy and cooperation with the esteemed Madam Speaker and the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation towards continuing the positive momentum building on the development during this visit. Сенат Пакистана ожидает более тесно работать с вами и сотрудничать с уважаемым госпожей председателем и с вашим Советом Федерации для продолжения позитивного темпа и развития нашего сотрудничества. A key outcome of our meeting was the signing of the Memorandum of Understanding MOU between the Senate of Pakistan and the Federation Council of Russia, a landmark agreement that lays the foundation for an enhanced parliamentary diplomacy. Итоговый документ нашей встречи, то есть меморандум о взаимопонимании между Сенатом Пакистана и Советом Федерации России. Мы считаем, это очень важный документ, который будет основателем более укрепления парламентских отношений. The MOU outlines several key mechanisms to strengthen parliamentary cooperation between Pakistan and Russia. Меморандум отражает очень важные механизмы для укрепления парламентского сотрудничества между Пакистаном и Россией. It emphasizes exchanges of parliamentary delegation to promote dialogue on mutual interest, along with consultations within interparliamentary forums to enhance cooperation at a global level. Этот документ подчеркивает обмен парламентскими делегациями для увеличения диалога и взаимные интересы, тем не менее, путем консультаций для увеличения сотрудничества в глобальном степени. The agreement रूसी वफ्द के मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। चेयरपर्सन रूसी फेडरल असम्बली की चेयरमैन सेनेट के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।